Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians, chapter 3. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with a might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church, by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 33, and let our response be, the earth is full of goodness of the Lord. Altogether, the earth is full of the goodness of the Lord. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Praise the Lord with a harp. Make melody to him with an instrument of 10 strings. Response. For the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Response. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Blessed the nation whose God is the Lord, and the people whom he has chosen as his own inheritance. Response. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 12. Glory to you, Lord Jesus Christ. I came to send fire on the earth, and how I wish it were already kindled. But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished. Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division. For from now on 5 in 1 house will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. Father will be divided against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, iya sa Luke chapter 12, verse 49 to 53. Hamang ginhambal ni Jesus sa verse 49, naparito ako upang magdaya it kayayo sa ugta. Agkabay, mag-aalab yunda o mahambal nato magningas yun doon.
May dalawang klase nga kahugan it kayo. Una, pagpuksa o pagparusa. Tubot sa bayon, ginaparusahan ni Diyos do mga tao kung uwa nagasunod ag nagatuman sa nga mando. O kaya, ginaparusahan ni Diyos so rato uwa nagakila ka na nga imaro Diyos. No? Saan nga kabuhi. Agro pangaywa, paglilinis o purify. Tubot sa bagon, ginalimpyan kita do aton nga bugos nga kabuhi. Nga kung siim, nga gusto Ginoo, nga masunod naton doan ang kagustuhan. Sana nga kabuhi pagikaton. Dahil kung hindi naton paglimpyuhan do aton nga kaugalingan, meaning waka nagasubmit ka na nga pamaagi agkala ginatisingan it Ginoo do aton nga kabuhi kung si inggid do aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Na kung siim bawat isa katon ay padayon gina remind it atong Ginoo ag makita naton do kagayo baga ay padayon naga alab sa aton Ginoo o mambay naton nga naga-andap lang. Una bagaro aton nga compassion kapag serbisyo sa Dios o wa. Kung tampal baga kita sa Ginoo o wa, ag kita man kayon nakasayod. Amen? Ang simbolo it kagayo ay ro presensya ko aton nga Ginoo. Diyo'y ginambal ni St. John, ginabautismahan ko kamo sa tubig, pero mag-aabot pa mas yabaw, pakakom, mas gamhanan, pakakom. As hindi ako dapat magkalas ng kanyang panyapak. Dahil bukon itakos. Si St. John. Agro dinatukoy kara, ro aton nga Ginoong Jesucristo. Nga niya, abala na, ro pagbautismo, bautisman kita ni Jesus, pagi sa Espiritu, ag sa kagayo. Agubot ang baron, si Jesus dinatukoy ni St. John. May dayang apoy, nagasimbolo man daip, Holy Spirit. Meaning, bukod niya man kita nakabaton, bukod niya nakabaton ng mga disciples, pati man kita. Ay nabigid sa masunod nga generasyon. Durato, nagatoo, ang nagapati. Nagatuman sa nga mando. Nga ni, ginamban Jesus, sa verse 51, bukod tanan, nga nagapati, buta lang mga tao, nagapati, ang nagatuo ka na, kaya nagakaroon it division. Kaya si Jesus naghambal, gaon ba ninyo nga paghidait o akong ginadaga? Bukom, kundi pagbuwag. Hamang ginhambal ni Jesus tayo nga tinaga. Ano dahilan? Nga bukon ipaghidait o ginadaga ni Jesus, kundi pagbuwag o division. Duras na magmanghod. Bira lang kita makakita nga magkaroon it unity. Sabigib, sa sugod it pamilya. Amam, may kanya-kanya nga opinion. May kanya-kanya nga desisyon. Kasugod, it panimagay. Abay nanaya, do bawat membro ay panimagay, may 5 nga membro sa 3 kontra daywa,
kontra 3. Kung katon pa, do tatay, do nga laki, do bayi, anang magad nga bayi, nga waga kasundo, umambal naton nga sa sugod pamilya, may kanya-kanya nga desisyon. May kanya-kanya nga plano, may kanya-kanya nga opinion. May kanya-kanya nga rasyon. Mabay naton, aman wasa nagkasugot, maybe base sa kwarta, o sa manggad, no? O sa negosyo, kung kanyo ipamana, di nga propiedad. Kaya nagkaroon division. Dahil may una sa pamilya, hindi gid mawala, wagid ka kasundo. Pag-abot mo sa simbahan, hindi gid mawala, may una gid sa sugod pamilya, no? May itong gasimba sa pihak o sa ibang mga sikta. Kaya may wag kita nakakasundo. Dahil sa anong rasyon, yun sa nga ginatuuhan o ginapatihan. At kita man nakasayod, maybe mambay naton, na-experience naton sa ibang mga pamilya, na wag sa bilog nga pamilya, bukod bilog nga pamilya gasimba sa simbahan, may unagid nga pagka watak-watak. Nagkakaroon division. Bilang mga tumuruo ni Kristo maigmanghod. Ano ratong brahon para manumbalik the unity. Do paghidait sa sugod panimagay. Mambal naton nga do atong relasyon sa Dios nga una do unity. Ag maigmanghod kita nakasayod. Para manumbalik do atong relasyon bawat isa kabigi sa sud panimagay. Kung ano man mga bagay nga wa pagkintindihan, wa pagsugot, istoryahan, humingi ng tawad sa bawat isa, lalo na sa Dios. Agod do espiritu it kagayo nga gintaw katon it Ginoo maigmanghod ay muling mag-alab, muling mag-init do atong pagtilaga sa atong Ginoong Hesus. Nga una, nung balik, hantod sa tibisoon sa pagsimba, pagdayaw, paghimaya sa anang pangalam. Nga madeklar naton, Emaw, no Diyos, hari it kalinong, hari paghidaip sa aton nga tagipusoon. Agpagi ka lang, mabato naton do kalinong hasta sa katapusan. Ag dapat maigmanghod makita da sa aton nga kabuhi. Ag daya ginapadumdum kita it aton nga Ginoo.